kamal badri fidaji minal laili qad saro wa jibril wa mikala ma'ahu yasironi. Kamal badri akati bulan purnama fidajin dalam terangah. Kamal badri fidajin akati bulan purnama fidajin dalam terangah minal laili dari malam kotsaro hale ongkuan acelen wa jibrilu ban pas malaikat Jibril Mekalah asertah malaikat Mikail ma'ahu saran kanjeng Nabi yasironi alamampa keduana. Tetapi malaikat Jibril malaikat Mikail asrang kanjeng Nabi kinto ti tempo naik Isra kinto kotsaro ongkuan acelen alomampa wa Jibrilu Mekala ma'ahu yasironi sepada alomampa keduana ay asrallah ta'ala bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal hijri bi kasril ha wa sukunil jim. Jadi macelan malam pasir Allah Ta'ala dek kuste kaulah saja kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menal hijri dari hijir Ismail ki dari hijir Ismail Mekah ki beda hijir Ismail nang hijir Ismail nika ki orang arebon ki deki ki mun paringi depak amin malam mater paringi depak saja nang hijir Ismail kinto arebuan salat nikah. Okay. Nanti salat sunat. Okay. Salat sunat yang hijri Ismail kinto. Okay. Dan salat sunat yang hijri Ismail engki arebutan teh gente. Okay. Jadi hijri Ismail minal hijri dari hijri Ismail bi kasil ha kelaban mos kasro hang ha hi. Nah ini kan. Wa sukunil jim ban sukunil jim au min indal hutaimi fi lailatin minal masjidil aqsa min indil hutaim fi lailatin setung malam ila masjidil aqsa de masjidil aqsa li ru'yati dzatillahi subhanahu wa ta'ala kasairil badri. Tadi kanjeng Nabi kinto malam kinto de Masjidil Aqsa kinto ini kada. Jadi de Masjidil Aqsa kinto kangku ini ngalen de datepon Allah Subhanahu wa taala kasairil badri akati jelena bulan purnama filalati mudlimin nang malam sepadeng. Malam seterang. Wa makna al-hanan tining makna al-hanan al-halimu paneka selambe al-halim na selambe walladhi yakbalu alaman a'radu anhu bentining se ane kalian sedemadat alaman atas orang a'radu semingoman anhu dakar Allah qauluhu tinabuna anhu dari ke arwah Allah qauluhu tinabuna kenadim kamal badri jaro jaru wa majrun kamal badri akati olehna bareng al badru lafat al badru jarun wa majrurun fazaidatun maka tinimbane zaidah iklam awan ngasampean annal buruk sangkuna buruk dabatun min dawatil arba'i ki paneka tompaan seandi so kompak nah nih kan
Ti buruk nika wawa tining karwa buruk lada karawala unsa bani laki bani bini dunal bigol bani onta bigol dunal bigol bahasa Arab di benah onta bigol puntan bani laki bani bini buna bigol di benah onta bigol faukol himar bunat tasahemar di benah onta bigol di atas hemar iki yantaran bigol sang hemar ini kalian buruk bani laki bani bini idza sara yada'u rijlahi inda muntaha basarihi minal ardi tibila aceuleun burokinto aceuleun nyabe burokinto rijlai dak saka duang burokinto inda muntaha basarihi sampai dak to ke peninggalan buruk minal ardi dari bumi. Summa yada'u kulla wahidatin min rijlaihi al-muakhirataini maudi'ahuma. Wah ini kepaingak napa nih kasenan. Ini ngaceng niki ngeraceng Pak. Jadi ngeraceng ke adeng, ngeraceng ke bingking ini kala. Muntaha basarihi minal ardi. Kulla wahidatin min rijlaihi al-muakhirataini maudi'ahuma. Au asbaqo ta'ala lebih ngade minhuma dari karwa muakhirata ini wa hadza bantining paring buruk ablagha minat tayron panika lebih banget dari manuk madawaman hale langgeng hala tahrikil udunaini atas meghulina peninggal dua lisiddati kuwatihi karena sangat buruk nikah kuah sangat jadi ngajak burokin to ben kuat buruk faida soida maka bila ongke burokin to ala jabalin atas balet tolat rijlaku lanceng panapa sokono burokin to wa idhabato ila wahdatin tolat yadahu ban bila toron wa idhabato bila toron ila wahdatin de tanah lembe tolat yadaku tengki ini kala si tengki soko adeng gitu ini kan bila toron tengki soko adeng ini kala si sayan fasayan ini kala toron geni sekoni wa hadhihi bantining panika buruk khususiyatun paneka khusus li nabiyina ekan thuy nabi kaula sataja falam takok maka tak tomi beli nabiyin mimman raqibahu qablaku maka tak tomi pada kandak nabi-nabi situng beli nabiyin mimman dari para nabi raqabu saya nompak mandak karo buruk qablahu sebelum kanjeng nabi kita ada cuman kanjeng nabi istimewa buruk nikah istimewa tak toman-tomi bedek selain kanjeng Nabi. Cuma kanjeng Nabi istimewa buruk nikah. Ini bani pas sebaja dan nikah tak toman-tomi bedek selain kalam takok li Nabi miman rakabahu qob mingkan qarabahu qablahu wa sumiya burokon bat nyamain wasumi bani nyamain burok kandak burok minal barki
dari lafaz al-barku lisiddati sur'ati sairihi dari sangat santang ini kata jalan buruk nih kah artinya santang aja jalan buruk kinto iki dari sanya nya mai buruk nikah karena sangat santang jalan kinto wa minal barik bani lafat arbarik bimakna labayat kelaban kun mana pote alladhi huwa afdalu tadi mana pote bimakna bayat ini kan wa minal barik dan lafat al barik bimakna bayat kelaban makna pote alladhi huwa afdalul alwan setining ka ruah setining ka rual bayat afdalul alwan panika paling utamana pan semenapan berna iki santa di atas di bebena bihol di atas hemar tor bernana pote nah, ini kalau buruk nih kan nanti lima fi khola li bayadiha kan di bareng saya berenang selana potena alwan ba'du sawadin tining sebagian celeng arsalallahu lahu sallallahu alaihi wasallam minal jannati ijlalan wa ta'diman sing ngutus dak karo borok Allah pasir Allah daudak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal jannati dari swarga. Dadi buruk niki dari swarga tada itunya nikah ijlalan karena ngagungake wa ta'diman tegese ngagungake ala anna adatul muluk idza stud'a wahidun minhum insanan min khawasihi buisa ilaihi bimarkubin siniin aerofiin ani kale dadi sangkuna kebiasaan artinya kebiasaan para ratoh idastud iya bila iyon jeng wahidun minhum pasera salah situng minhum dari kormoluk insanan dak ke orang min hawasihi dari nah wa min hawasi dari setengah keistimewaan istimewa insan bu isa ilai yang asus wahid ilai dak karo insan bimarkubin kelaban kendaraan siniin aerofiin tegese setinggi ma'a a'az khawasihi aserta lebih muljanah keistimewaan buruk artinya lebih mulzanah keistimewaan buruk artinya biasana para malik nikah mun adikanan orang dadi ngonceng de orang ampun dadi napa ki la ngangkui napa nonggleun umpamana kendaraan seistimewa maklum cek panggil rato sini kajukeun Kanjeng Nabi setika artinya yonceng sareng Allah paling kendaraan seistimewa engke burokin to kendaraan dari swarga nah ini kan mun dunya nikah iki mana beda orang yonceng rato kudu kendaraan genteng wah nikah iki awan Kanjeng Nabi yalam Allah yonceng Allah mun abe karo malik roto karo rato kentro yalam rato nah nikah sana kita biasa yonceng rato hebat yonceng sera mampu nanti lagi malete yena nih kan tujuannya kan malete yena
Leteyena. Tapi Kanjeng Nabi jeung Allah kendaraan ampun siapi serang Allah nyama yonceng. Oke, sini kacekeun rato. Oke. Oke pada dimin nang kinto napa iki KTT non blok. Oke. KTT non blok. Konferensi tingkat tinggi non blok. Oke. Tak pro de adik kuasa Amerika Soviet dimin kejadian dimin nih kan. Makin letak khas orang letak anomponan. Jadi saya tak pro de Soviet, tak pro de Amerika. Nah, ini kalau sediaki di Indonesia mobil istimewa. Kenapa? Kalau karena kentok Mercy, ampun Mercy siapa lagi? Persiapan dari petinggi dunia, senon blok, tak pro Amerika, tak pro Soviet. Nah, ini kayak Uni Soviet. Rusia. Okay. Saya tak perlu KTT nomblok siapa lagi. Nah ini kalau siapa lagi panggil jemput kelaban kendaraan kendaraan Mercy. Oh, ini kalau okay. Ampun pada segitu juga Allah ngonceng dengan Kanjeng Nabi neka pakai buruk langsung dari swarga. Okay. Benih birol benih ontah mon ontah itunya beda. Benih himar, mon himar itunya banyak. Berarti apa? Iantara ontah, iantara ontah sarang himar. Ini kalau berarti adatul muluk idastud iya wahidun minhum insanan min khawasi buisa ilahi birukubin sinien airofiin. Artinya kendaraan seistimewa, setinggi nggak biasa nah. Nah, ini berarti istimewa. Siapa aki sarang presiden di Indonesia dimin KTT nomblok. Ini siapa aki? Niki Depok lagi kendaraan bekas KTT nomblok nika kijauan Pak Harto. Nah, ini berkendaraan kagui jemput para petinggi dunia seyonceng sarang presiden sini kacukan Kanjeng Nabi ini ke yonceng sarang Allah. Ini kala ini kebiasaan muluk beri istimewa. Timma a'azza khawasihi liyah durhu ilaihi. Ini kala karena sop aja mendatang insan kinto markubun ilaihi dak karwahid. Fa ba'da wusul sallallahu alaihi wasallam ila Masjidil Aqsa maka semangsana depang sada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal Masjid Aqsa de Masjid Aqsa tarokal buruk marbuton. Nah ini kalian maka tinggal Kanjeng Nabi dak burokin to marbuton hale taliaki. Napa pangger hale pangger bisokhro nang ibatur aja. Niki saya taliaki nang ibatur aja ada pangger nang ibatur aja. Oke. Pangger nang ibatur aja. Dadi dapat dek Masjidil Aqsa sebab dana Kanjeng Nabi dapat dek Masjid Aqsa tinggal sareng Kanjeng Nabi buro kinto se taliaki nang ibatur aja kinto. Allah tika najlis alaiha sebada pana paseka alengkin nang eka ruwa sakhra Dawud pasera Nabi Daud alaihissalam menikah alengkin nabatu ni kan ngibatu si raja kinto wa ba'dahu ban sebab Nabi Daud ibnuhu jadi dining putra laki Nabi Daud Sulaiman pasernya Nabi Sulaiman ila audi sallallahu alaihi wasallam sampai de abelina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liar kubahu dak sopajene tenen Kanjeng Nabi dak keroborok fi rujuihi ilm kuber Kanjeng Nabi ila Makkah dak ke Mekah. Dadi mulai mio sampai dak Mekah. Ah ni kalem. Jadi kapan etaliaki Kanjeng Nabi Mi'raj, ah ni kalem. Sampai abelina pole kangkui kuber dak Mekah. Ah ni kalem. Okey. Ni kalem. Fi rujuhi dam abadana Kanjeng Nabi ila Makkah ba'da arujihi. Sebab dana ongkeun Kanjeng Nabi ila sama dek ke langit. Ni kala. Badana ongkeun Kanjeng Nabi dek ke langit. Hadza tining paneka liyarkubahu fi rujuihi huwal masyhur paneka
kaul semasyhur. Wa inda ahli ahwalihi, wa inda ahli walihi banaleka ahli pansapanapan lampan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ma'ariju bantining pansapanapan kenangan Mi'raj waladi dalat bantining sayan utwaki ada te karo buruk rawayatul Bukhari panepa riwayat Imam Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam sangkuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ada ma'al buruk ongke Kanjeng Nabi asarta buruk tineng riwayat Imam Bukhari Kanjeng Nabi kinto ongke najukeun sareng buruk fawa qala rut maka tomi bapan pongke mentil kasohroti dari karuah betoraja ilahai sumasa Allah sampai dek kadi makasokan Allah Ta'ala ba'daan adina Jibril alaihi salam seba'dana dek sopanya ngitinin Allah dek malaikat Jibril alaihi salam di sebagian tadi debun Imam Bukhari Kanjeng Nabi kinto ongke cukeun sareng buruk kinto faqama sallallahu alaihi wasallam maka aqoma salat aqomah maka aqomat wa shalla berasolat pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat ini dak 2 rakaat imaman halat imam bi jamil anbiya wal mursalin duk kalaban satujana para nabi asolat 2 rakaat kinto teti imam Kanjeng Nabi dak seteja para nabi sareng para utusan alaihi wassalam. Jadi Kanjeng Nabi nika pas asolat 2 rakaat alih teti imam sareng seteja na para nabi sareng para utusan fi Baitul Maqdis nang Baitul Maqdis kama qala Zainal Abidin Al-Bazanji fi nadmi minat tawil wa muthala bil Baitul Maqdis jumi'at lahur rasuluh wal amlak ma'a kulli rauhaniyin wa mutalamban amolain molain alingki fi Baitul Maqdis nang Baitul Maqdis jumi'at kumpul lagi lahu karena Kanjeng Nabi ar-rusulu pasera pansepanapan utusan wal amlak ban pansepanapan malaikat ma'akulli rohaniin asarta setujuna malaikat rohani berarti amolan alengki nang Baitul Maqdis akompol kamna Kanjeng Nabi setuju para utusan sareng para malaikat akompol setuju asarta pada setuju para malaikat rohani wa qaddamahu Jibril ben ngajuaki dak Kanjeng Nabi pasrah malaikat Jibril salat Kanjeng Nabi bi jami'ihim satujuna sareng setuju kumpulna para rasul sareng para malaikat imaman halai dadi imam Kanjeng Nabi gitu wa hum bantining karua para rasul sareng para malaikat lil haqi lil haqi dak perkara hak aksara idzan panika lebih banyak ngelakonin berarti banyak lekan dak ngelakuin perkara hak berarti ngajuaki kan berarti malaikat Jibril dak Kanjeng Nabi kinto kang kuya salat sareng setuju na para malaikat para
para malaikat sareng para rasul kinto. Kanjeng Nabi tadi imam ben setuju nika pada ngahakin. Nah nika artinya pada ngelakonin dek perkara hak, artinya banyak ngelakonin dek perkara hak. Para rasul, para malaikat nika. Nika. Fatahasala maka ngase lagi anal isra sangkun isra sayruhu sallallahu alaihi wasallam panika ti alo mampana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa da masjidil aqsa wal arut ban ongke su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ila samawati hatta jawazaha muntahiyan lil alal ilal arsi ti ongkena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek pan samarapan langit hatta jawazaha sangke ngelebetin as-samawat kinto muntahiyan dek totok atau dek depak ilal arsi dek aras. Istimewa Isra Mi'raj nika tak toman iyalamin sareng nabi selain. Oke, setak toman iyalamin sareng nabi selain, tak toman iyalamin sareng rasul selain. Kinten. Dimakan Kanjeng Nabi kentong sampai depak dek muntaha atau da sidul muntaha nang aras. Walam yujawizu ban tak ngelebatin dek karwa aras. Wahman dek nyiptah wahman prasangka penyana tak depak ngak napa aras gemper ngak napa aras tak depak artinya nyiptah lamun lagi ngak napa kajen Nabi depang de aras kinto wahman dek nyiptah artinya tak bisa lamun lagi ngelamun ada remah de aras kinto ngak napa katina Kanjeng Nabi nang aras nikah nika le bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam kalaban jasad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ruhihi sareng erona Kanjeng Nabi ma'ayak datin lamanaman marrotan wahidatan fi lailatin wahidatin inda jumhuril muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin. Kala tak bisa ngak menapa ruhan wa jasadan kala asartan apa yakdotan dingiding lamanaman punten bakton asaren marrotan wahidatan sekali apa fi lailatin wahidatin nang esitung malam kala sekalian esitung malam nika muku jarhurul muhaddisin wal fuqaha. Jadi kompola para ahli hadis sarang ahli fikih wal mutakallimin sarang ulama ahli tauhid wal mutakallimin sarang ulama ahli tauhid karena apa tak bisa abayang ngaki katina pa Kanjeng Nabi saepa mi'raj depak de aras ruhan wa jasadan tak duga ngak napa abayang ngaki katina pa itu sedangkan cuma ning sesaat nika beda ada buaki cuma neng siapa 3 jam beda 4 jam beda lebih sekoni dari 3 jam pak ingat napa sedangkan apa tempat asalnya Kanjeng Nabi kita sampai panas tak sampai celep pak ingat napa ini kalian oke pak ingat napa ini kalian lamanaman marrotan wahidan fi lailatin wahidatin inda jumul batidul fuqaha wal mutakallimin wa tawarodats ban ada tengin alaihi atas kadua Kanjeng Nabi dawa kirut terangah dawa hirut ahbaris sahihati pan apa terangah pan sepenapan kabar sellers atau pan sepenapan hadis sesuhe ini kan tandanya seiman tanpa beda di iman tak dapat pan separapan hadis sohe ini kalau